Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. I'd say that 90% of the time we get inundated with a lot of technical detail. In some ways, that's understandable coming from technologists and scientists, but that's a big mistake. That's a quote from Nancy Floyd. She's the founder of Nth Power, a VC firm that lives and dies by energy tech. So she's not some outsider looking in. She's right in the middle of it. It's such a harsh reality check, isn't it? And you see that same exact idea in the story of the exoskeleton startup CEO, the one from the introduction to the work we're covering today. Right. He talks about this jarring culture shock. His colleagues back at the Research Institute, they were just obsessed with one thing: recognition, citations, publications. But the investors he was trying to get money from, they just didn't care about the Nature paper. They wanted to see market validation. And that friction, that fundamental disconnect between the lab bench and the boardroom, that's really what we're dissecting today. We're looking at a really fascinating piece of work titled Timing is Key: Navigating Venture Capital Funding for Science-Based Startups. This paper is from Andrea Fosfuri at Bocconi University and J. Prakash Nagar at Duke University. And, we should probably establish the credibility here right away. This was published in Research Policy, Volume 55, January 2026. And for anyone in this world, Research Policy is an FT50 listed journal. It's the gold standard. It absolutely is. And before we really get into the weeds, I just want to put something out there to our listeners. Whether you're a deep tech founder, an investor, or just someone fascinated by how innovation actually works, please make the time to read this article. It's so rigorously peer-reviewed, it's thoughtfully crafted, and the link is right there in the show notes. We're going to cover the main arguments, but the nuance in their modeling is, it's something you really should see for yourself. So let's just set the stage a little. For maybe the novice researcher or the entrepreneur who's just starting out, we're talking about deep tech, science-based startups. These aren't apps for, delivering burritos. Right. These are the companies trying to solve climate change, cure rare diseases, build entirely new materials. The stakes are huge. But the problem is just as big: capital. To get from a prototype in a university lab to a product on a shelf, you need money, and usually a lot of it. And that means you have to navigate the world of venture capital. The central question Fosfuri and Nagar ask is, it's a bit counterintuitive. Does being too close to the science actually hurt your ability to get that money? On the surface, that just sounds ridiculous. The science is the asset. The science is the competitive advantage. You'd assume that the more advanced the science, the faster investors would be lining up to write a check. And yet what the authors find is a paradox. They find that while some science is a good signal, being too scientific, too rooted in that academic world, it actually scares investors off. It causes a significant delay in funding. And that delay, it isn't an accident. It's a rational economic reaction to fear. Well, see, that's where we're going to disagree a bit. I'm not sure it's entirely rational, and I'm not sure it's just about fear. But okay, let's get our positions out on the table so everyone knows where we stand. I'll start. My position, it really aligns with the author's main theoretical idea, which they call the agency cost of science. I'd argue that the paper just brilliantly models the specific economic friction, the misalignment between the scientist and the capitalist. Scientists get these private benefits from research, prestige, the joy of discovery, peer recognition. VCs want market returns, purely. And the paper proves this inverted U-shaped relationship. A moderate amount of science is good, it signals quality. But a lot of science, that signals risk. The VC delays the funding to force the scientist to stop playing in the lab and start building an actual business. I see the logic, I do. But I'm going to argue for what I'm calling the reality of uncertainty. I think that while that inverted U-shaped pattern is real, the data is the data, the mechanism you're describing might be a little too cynical. I question whether this is really misalignment where scientists are, just wasting money on their hobbies. I think the delay is structural. The paper uses citations to academic papers as a proxy for being science-based. But I think deep tech founders aren't just looking for stardom, they're dealing with massive technological uncertainty that just takes time to de-risk.
So the delay isn't a behavioral punishment, it's a technological necessity. And that's the core tension, isn't it? Is it bad behavior or is it just hard tech? Let's dig into the model, because the authors are very specific about how they set this up. They use a principal-agent framework. Which is standard economics. The principal, the VC, hires the agent, the scientist, to do a job. Right. But here's the twist. In their model, they simplify the world. They assume that technological uncertainty is resolved, but market uncertainty remains. Which, that is a massive assumption. You're saying the invention already works perfectly before you even start looking for money? In deep tech? That almost never happens. Just bear with the model for a second, because it really isolates the incentives. If the tech is done, but the market is unknown, what should the startup do? The VC wants market experimentation. Go sell it, see if anyone will actually buy it. But the scientist? The scientist prefers research experimentation. They want to tinker. They want to optimize the efficiency by another 1%. They want to publish another paper. Because that's their training. That's what they do. Exactly. And that is the agency cost. If a VC gives you $5 million, they're terrified the scientist is going to use that money to run more experiments just to impress their academic friends, rather than finding a customer. The model suggests the VC intentionally delays the investment. Wait, explain that. The mechanism of the delay. How does waiting actually help the VC? It's a screening mechanism. By delaying, the VC forces the startup to burn through whatever initial resources they have. It effectively backs the scientist into a corner where they have no choice but to focus on the market just to survive. The delay reduces those private benefits the scientist can get from just doing research. It aligns incentives by taking away the cushion that allows for that science project mentality. Huh. It sounds a little like starving the artist until they finally agree to paint commercial portraits. In a way, yes. It's ruthless, but it's economically rational. If you believe the scientist is maximizing for prestige instead of profit. But this brings me right back to my problem with that resolved uncertainty assumption. In the real world, especially in sectors like biotech or quantum computing, the technology risk is never fully resolved at the seed or Series A stage. If I'm building a fusion reactor, I can't just go do market experimentation. You can't sell a half-working reactor. I have to do more research. The delay in funding might just be because the prototype literally doesn't work yet. I thought you might push back on that. And the authors, they actually address this by bringing in the Mayukh effect and the work by Stern from 2004. This is really crucial for understanding the scientist as like a distinct economic animal. Remind our listeners what the Mayukh effect is in this context. Well, in the sociology of science, it's about how established scientists get more and more credit. But economically, Stern showed that scientists are willing to pay to be scientists. They'll accept lower wages in exchange for the freedom to publish and pursue their own research. This proves that science has a consumption value for them. They enjoy it. Okay, so they're passionate. Why is that a bad thing? It's not bad for society, but it's dangerous for an investor. It creates a preference misalignment. If the founder's willing to take a pay cut just to stay in the lab, they're probably also willing to burn investor capital to stay in the lab. The model shows this misalignment is strongest in the early rounds when the startup has other options, like the ability to just wait and raise money later. A VC sees a founder citing 50 academic papers, and they think, this person wants to win a Nobel Prize, not an IPO. I can see why a VC would think that, but I think it creates a false choice. You can want both. But okay, let's move from the theory to the actual evidence. Because you can model whatever you want. The question is, does the real world act this way? The data here is, it's impressive. They didn't just do a survey. They built this massive data set, matching PitchBook data from 1990 to 2015 with patents from the USPTO. And for anyone who doesn't know, PitchBook is the industry standard for private market data. It tracks the actual funding rounds, the valuations, all the dates. Correct. They have nearly 5,000 first rounds of VC financing. But the really clever part is how they measured scientific orientation. They didn't just ask, is this a science company? They looked at the patents. Specifically, they calculated the share of a startup's patent citations that reference non-patent literature, or NPL. Let's drill down on NPL, because that's just jargon for most people. When you file a patent, you have to cite prior art. Usually, you cite other patents.
But if you're working on the real cutting edge, you're citing academic journals, conference proceedings, scientific papers. That's non-patent literature. So the authors use the ratio of NPL citations to total citations as a proxy for how close the company is to the frontier of science. It's a clever proxy, I'll give them that. If you're citing physical review letters, you're probably doing harder tech than if you're citing a patent for a better toaster. Precisely. And here is the finding. The relationship between the scientific orientation and the speed of funding is an inverted U. Walk us through that shape. Okay, imagine a graph. On the bottom axis, you have scientific orientation from 0 to 1. On the vertical axis, you have the speed of funding. As you go from 0 to about 0.5, meaning half your citations are academic, your funding speed goes up. You're signaling competence. You're signaling that you have valuable defensible IP. So a moderate amount of science is a green flag. Yes. But once you cross that 0.5 threshold, the curve just crashes. The more scientific you look beyond that point, the longer it takes to get funded. The delay kicks in. That turning point at 0.5 is fascinating. It implies there's this sweet spot of looking smart, but not too smart. But I do have to scrutinize the metric, citation patterns. They're not static. A software company in 2015 cites very differently than a biotech firm in 1995. They controlled for that. They used fixed effects for industry and year. So they're not comparing an app to a drug. They're comparing a biotech to another biotech in the same year. Fair, but I still worry about the intent. Just because I cite a paper doesn't mean I'm obsessed with academic stardom. It might just mean I'm working on something that has never been built before. The authors are attributing a psychological motive, seeking private benefits, to a citation count. They anticipated that critique too. They ran a robustness check that I think you'll appreciate. They excluded examiner-added citations. Ah, okay. Now that is important. Explain why. When a patent is reviewed, the patent examiner often adds citations that the applicant missed. If the examiner adds the science papers, well, that doesn't really reflect the startup's culture. By filtering those out and only looking at what the startup itself chose to cite, they're getting a much purer signal of the firm's internal knowledge base and orientation. That does strengthen their case that it's an internal cultural thing. It shows what the founders are actually reading and referencing. And the inverted U-shape held up. Even when controlling for founder education, PhDs versus MBAs, and patent quality, the signal is robust. High science equals slow money. Okay, let's accept the inverted U exists. High science companies wait longer for cash. My response is, so what? So what? Yes, we're talking about deep tech. Maybe slow money is actually better money. If I'm building something revolutionary, maybe rushing to a Series A in 12 months is exactly what kills the company. Maybe that delay allows the science to mature properly. That is a romantic view of it, but the data just crushes that idea. The results show a really distinct negative correlation between that delay and performance. This is not a healthy pause. It's a penalty. How bad is it? It's significant. Startups that take longer to get their first VC round, they raise less total capital over their lifetime, they have lower valuations at their last observed round, and they are less likely to exit successfully, via IPO or M&A. Give me the numbers. A 1/4 delay, just 3 months, relative to the industry average, is associated with a 0.7 percentage point lower probability of a successful exit. 0.7 doesn't sound like a lot. In the venture world, where the success rate is already so incredibly low, that is huge. And it correlates with a 10% lower valuation. Imagine giving up 10% of your company's value just because you waited 3 months too long. That is a massive penalty for delay. That is brutal, but it just highlights the catch-22 that I think is the real tragedy here. Put yourself in the founder's shoes. To get the money, I need to show I'm market ready. But to be market ready with a deep tech product, I need to do the science. But if I do too much science, you delay my funding. And if you delay my funding, my valuation tanks. It feels like the system is just rigged against the very innovations we claim we want. It's a difficult needle to thread, I'll admit. But you could look at it differently. The market is efficient. It's punishing those who can't signal investment readiness. The delay isn't some conspiracy. It's the market saying, you haven't proven this is a business yet. But that efficiency might just be short-term thinking.
If VCs perceive a delay, assume something is wrong, and then offer a lower valuation, it becomes a self-fulfilling prophecy. It's a signaling cascade. Oh, nobody funded them for 18 months? They must be damaged goods. Meanwhile, the founder is just trying to get the physics to work. Which brings us right back to the agency problem. If VCs perceive that the founder is more interested in the lab than in a liquidity event, they price that risk in. The valuation hit is the market pricing in the misalignment. I also wonder about the evolution of the market. The dataset stops in 2015. For the main analysis, yes. The last decade has seen a huge boom in deep tech-specific funds. Firms like Lux Capital, or DCVC, or Nth Power, like we mentioned at the top. They claim to understand these long-time horizons. I just wonder if this inverted U has maybe flattened out recently as investors have gotten smarter about the science. It's possible, but I would argue the fundamental economic friction hasn't changed. The authors did check startups founded between 2000 and 2015 separately, and the results held. The difference in incentives, the scientists seeking truth versus the investor seeking a return, that's just human nature. It doesn't disappear because the fund's marketing brochure says we love science. Fair enough. The friction is the friction. So if the friction is real and the penalty is real, what does a founder do? What's the takeaway? The takeaway for founders seems to be, don't look like a scientist. To signal market readiness early on. And how do you do that? You have to show that you understand the difference between a research project and a product. If you're citing papers left and right in your patents, you need to balance that with a clear roadmap for customer acquisition. You need to speak the language of the boardroom, not just the lab bench. You have to show the VC you're willing to leave the ivory tower to go make money. So essentially you have to fake it till you make it on the business side? Not fake it, prioritize it. The data suggests that if you don't, the market will force you to do it anyway, but at a much lower valuation later on. I look at the takeaways differently. I look at the policy implications. If VCs are structurally terrified of this agency cost, and if that fear causes them to underfund or delay funding for the most scientifically advanced companies, then the private market is failing. That's a bold statement. But the data supports it. We are penalizing the startups that are closest to the scientific frontier. That suggests to me that we need blended instruments. You mean government involvement? Exactly. We need mechanisms that combine public grants with equity. Public money doesn't have the same agency cost fears. The government wants the science to happen. Public money can tolerate the risk and the time horizon better than a VC fund with a 10-year life cycle. The paper mentions this briefly, but I think it's the most critical societal takeaway. If we want fusion energy, we can't rely on a VC model that docks your pay for a 3-month delay. That's a valid point. Though the authors do note that government investment often targets startups that are already struggling to get private funding. So the data there gets a little messy. It's hard to tell if the grant saved them or if they got the grant because they were already failing. It's messy, but it's necessary. I am curious about where this research goes from here. The paper is brilliant, but it leaves some doors open. Yeah, I really want to know if this dynamic changes for serial entrepreneurs. The repeat offender? Exactly. If a scientist has already sold a company, if they've proven they can prioritize the market and get an exit, does the VC trust them more? Does that inverted U disappear for a second-time founder? The models suggest it should, because the misalignment risk is lower. They've already proven they're not just in it for the citation. That's a great question. I'm interested in the team composition. The paper controls for things like the number of founders, but I want to know about the mix. Like a scientist paired with an MBA? Yes. If a star scientist brings on a commercial co-founder, a pure business shark on day one, does that neutralize the penalty? Does the VC look at that commercial co-founder and say, okay, she'll keep the scientist in check? That would be a fascinating extension. It would test whether the agency cost is attached to the technology itself or to the people who are running it. My bet's on the people. If you can fix the team, you can fix the signaling problem. Well, as we wrap up, I think we can both agree on the intimacy of this struggle. It's not just numbers on a spreadsheet or regression coefficients. It's the very real, very human conflict between the desire to discover and the need to deliver. The lab bench versus the boardroom. It's a difficult marriage, and the divorce rate is high.
It is. And for anyone listening who's navigating that marriage, whether you're the scientist trying to let go or the investor trying to trust, I strongly encourage you to read the full paper and research policy. The math behind their model is elegant, and the empirical work is just incredibly thorough. And it might just help you understand why your fundraising is taking so long. Indeed. Thank you for listening. There is always more to explore in the material, and we hope you will do just that. Until next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা ভিসি সংস্থা nth পাওয়ারের প্রতিষ্ঠাতা ন্যান্সি ফ্লয়েড, উনি একবার একটা সাক্ষাৎকারে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলেছিলেন। তার কথায়, আমাদের কাছে যেসব বিজ্ঞানীরা ফান্ডিং চাইতে আসেন তাদের মধ্যে 90%ই টেকনিক্যাল ডিটেলস দিয়ে আমাদের মাথা ধরিয়ে দেন। উনি বলেন, প্রযুক্তিবিদ হিসেবে এটা হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু বিনিয়োগকারী হিসেবে দেখলে এটা একটা বিরাট ভুল। কথাটা শুনতে খুব সাধারণ মনে হলেও এর পেছনে আসলে একটা বিরাট রহস্য লুকিয়ে আছে, তাই না? হ্যাঁ, মানে যুগান্তকারী প্রযুক্তি বা দারুণ সায়েন্টিফিক আবিষ্কার নিয়ে যে স্টার্টআপগুলো কাজ করছে, যাদের সফল হওয়ার সম্ভাবনা হয়তো সবচেয়ে বেশি, প্রায়ই দেখা যায় তারাই টাকা পেতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি হোঁচট খাচ্ছে। ব্যাপারটা একটু উল্টো শোনায়, তাই না? সেরা আইডিয়াগুলোর তো সবার আগে ফান্ড পাওয়া উচিত। ঠিক তাই। এই অদ্ভুত ধাঁধাটা নিয়েই একটা অসাধারণ গবেষণাপত্র লেখা হয়েছে। শিরোনামটা হলো টাইমিং ইজ কি, ন্যাভিগেটিং ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডিং ফর সায়েন্স বেসড স্টার্টআপস। আর এটা কোনো সাধারণ জার্নালে প্রকাশিত হয়নি? না, একদমই না। এটা ছাপা হয়েছে রিসার্চ পলিসি জার্নালে, যা বিশ্বের প্রথম সারি জার্নালগুলোর মধ্যে একটা, এবং ফিনান্সিয়াল টাইমসের সেরা 50টি বিজনেস জার্নালের তালিকায়, মানে FT50 তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। গবেষণাপত্রটি লিখেছেন বোকোনি ইউনিভার্সিটির আন্দ্রেয়া ফসফুরি এবং ডিউক ইউনিভার্সিটির ফুকুয়া স্কুল অফ বিজনেসের জয় প্রকাশ নগর। তাদের কাজটা এতটাই গভীর যে আমাদের এই আলোচনা শোনার পর, মানে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা বা না করার চেয়েও বেশি জরুরি হলো এই গভীর চিন্তাভাবনা ও কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ করা গবেষণাপত্রটি একবার সময় করে পড়া। একদম, এর লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। আমাদের আজকের আলোচনার উদ্দেশ্যও ঠিক এটাই, এই জটিল গবেষণাপত্রটির ভেতরে ডুব দেওয়া এবং এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্যাসগুলো বের করে আনা। বিশেষ করে তাদের জন্য যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন এবং নিজেদের রিসার্চ জার্নি শুরু করতে চলেছেন, তাদের জন্য এটা একটা দারুণ কেস স্টাডি হতে পারে। হ্যাঁ, কিভাবে একটা বাস্তব জীবনের পর্যবেক্ষণ থেকে একটা থিওরি তৈরি হয়, কিভাবে সেই থিওরিকে ডেটা দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এবং শেষ পর্যন্ত সেই গবেষণা থেকে আমরা কি শিখতে পারি, পুরো যাত্রাটাই আমরা আজ একসঙ্গে দেখব। তাহলে চলুন এই রহস্যের গভীরে প্রবেশ করা যাক। আমাদের সামনে ধাঁধাটা পরিষ্কার, কেন সবচেয়ে বিজ্ঞান নির্ভর স্টার্টআপগুলো ফান্ড পেতে দেরি করে। গবেষকরা যখন এই রহস্য সমাধানে নামলেন, তাদের প্রথম সন্দেহভাজন কে ছিল? তাদের প্রথম এবং প্রধান সন্দেহভাজন ছিল লক্ষ্যের অমিল, ইংরেজিতে যাকে বলে মিসঅ্যালাইনমেন্ট অফ ইনসেন্টিভস। কাদের মধ্যে লক্ষ্যের অমিল? বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে। মানে দুজনের পৃথিবীটা একদম আলাদা। আচ্ছা। একজন বিজ্ঞানী বা গবেষক যখন উদ্যোক্তা হন, তার মূল চালিকা শক্তি থাকে প্রযুক্তিটাকে আরও নিখুঁত করা, আরও উন্নত করা, একাডেমিক জগতে একটা পেপার প্রকাশ করা, বা ধরুন একটা কনফারেন্সে নিজের কাজটা উপস্থাপন করা। এই বিষয়গুলো তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। ও আচ্ছা, মানে তাদের কাছে সাকসেস মানেই হলো একাডেমিক সম্মান। ভিন্ন, তাদের একটাই লক্ষ্য, বিনিয়োগ করা টাকা থেকে সবচেয়ে বেশি রিটার্ন আনা। আর সেটার জন্য তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা জিনিস নিশ্চিত করতে হয়। একদম, বাজারে এই পণ্যটার আদৌ কোনো চাহিদা আছে কিনা, যেটাকে তারা বলেন মার্কেট ভ্যালিডেশন। তারা চান টাকাটা গবেষণাগারে নয়, বরং বাজারে খরচ হোক। তার মানে পুরোটাই একটা বিশ্বাসের খেলা। বিনিয়োগকারীরা বিজ্ঞানীদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। তারা ভয় পাচ্ছেন যে তাদের টাকাটা পণ্য বিক্রির বদলে আরও একটা নতুন সায়েন্স প্রজেক্টে খরচ হয়ে যাবে। নিখুঁতভাবে বলেছেন। এই অবিশ্বাস বা আস্থার অভাবটাই হলো মূল সমস্যা। বিনিয়োগকারী ভাবছেন, আমি টাকাটা দিচ্ছি একটা প্রোডাক্ট বানানোর জন্য, কিন্তু এই বিজ্ঞানী হয়তো সেটা দিয়ে আরও একটা রিসার্চ পেপার লিখে ফেলবেন।
এই ভয়ের কারণে ফান্ডিং আটকে যায় বা পেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। কিন্তু এই ধারণাটা তো একটা অনুমানের মতো শোনাচ্ছে। যে কোনো ভালো গোয়েন্দা গল্পের মতোই একটা অনুমানকে তো প্রমাণ করতে হয়। ঠিক। গবেষকরা এই ধারণাটাকে একটা শক্তপোক্ত তত্ত্বে পরিণত করলেন কিভাবে? নিশ্চয়ই কোনো মডেল ব্যবহার করেছেন? একদম ঠিক। এখানেই একাডেমিক গবেষণার আসল সৌন্দর্য। তারা একটি ফর্মাল মডেল বা গাণিতিক মডেল তৈরি করেছেন। যদিও সাধারণ শ্রোতাদের জন্য গাণিতিক মডেল শব্দটা একটু ভয়ের কারণ হতে পারে। হ্যাঁ, একটু ভেঙে বললে ভালো হয়। এটাকে কি আমরা একটা সরল যৌক্তিক মানচিত্রের মতো ভাবতে পারি? চমৎকার বলেছেন। এটা ঠিক তাই। পরিস্থিতির একটা সরলীকৃত যৌক্তিক মানচিত্র, যা দেখায় কোন জিনিসটা বাড়লে বা কমলে অন্য কোনো জিনিসের উপর কী প্রভাব পড়বে। বেশ, চলুন এই মডেলের মূল চরিত্রগুলোকে চিনে নিই। আচ্ছা, ধরা যাক আমি একজন বিজ্ঞানী, আমার কাছে একটা দারুণ যুগান্তকারী আইডিয়া আছে। এই মডেলে আমার ভূমিকাটা কি হবে, আর বিনিয়োগকারীরই বাকি? খুব ভালো প্রশ্ন। এই মডেলে আপনার মতো একজন বিজ্ঞানী উদ্যোক্তার কাছে একটা নতুন প্রযুক্তি আছে, কিন্তু বাজারে সেটার চাহিদা কেমন হবে তা এখনো অজানা। চুক্তিপত্র কখনোই নিখুঁত হয় না। মানে বিনিয়োগকারী চাইলেও টাকার খরচের উপর 100% নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে না। আচ্ছা, টাকাটা দুটো রাস্তায় যেতে পারে। এক রাস্তা বাজারের দিকে, আরেকটা ল্যাবের দিকে। বিজ্ঞানী উদ্যোক্তা যদি টাকাটা ল্যাবের দিকে মানে আরও গবেষণার কাজে লাগান, তবে তিনি একটা ব্যক্তিগত পুরস্কার পান। এটাকে গবেষকরা বলছেন প্রাইভেট বেনিফিট বা বি। ব্যক্তিগত পুরস্কার যেমন? পুরস্কারটা হতে পারে একটা নামকরা জার্নালে নতুন পেপার ছাপানো বা একাডেমিক জগতে আরও খ্যাতি। এটা তার ব্যক্তিগত সিভিকে ভারী করে, কিন্তু কোম্পানির বিক্রিতে সরাসরি সাহায্য করে না আর কি। বুঝতে পারছি। আর যে স্টার্টআপ যত বেশি বিজ্ঞান নির্ভর, তার প্রতিষ্ঠাতার কাছে এই ব্যক্তিগত পুরস্কারের আকর্ষণও তত বেশি। তাহলে একদিকে আছে এই ব্যক্তিগত লাভের হাতছানি, অন্যদিকে নিশ্চয়ই কোম্পানির লাভের সম্ভাবনাও আছে। অবশ্যই। স্টার্টআপের সম্ভাব্য আর্থিক মূল্য বা ভ্যালুয়েশনকে ভি ধরা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, স্টার্টআপের বিজ্ঞান নির্ভরতা বাড়লে তার সম্ভাব্য মূল্যও বাড়ে, কারণ প্রযুক্তিটা উন্নত হয়। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিন্দুর পর আরও গবেষণা করলেও কোম্পানির মূল্য আর সেভাবে বাড়ে না। তখন নতুন গবেষণাটা শুধু বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত লাভই বাড়ায়। এক মিনিট, এটা তো অবিশ্বাস্য। তার মানে এই মডেল থেকে একটা অদ্ভুত ভবিষ্যৎবাণী বেরিয়ে আসার কথা। আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, তাহলে একটা স্টার্টআপ অতিরিক্ত ভালো সায়েন্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি হলে বিনিয়োগকারী ঝুঁকি বেড়ে যায়। একদম ঠিক ধরেছেন। এখানেই মডেলটার আসল চমক। মডেলটি একটি আশ্চর্যজনক ইনভার্টেড ইউ শেপ বা উল্টানো ইউ আকৃতির সম্পর্কের ভবিষ্যৎবাণী করে। উল্টানো ইউ, সেটা কিরকম? ভাবুন, একটা গ্রাফের একদিকে আছে স্টার্টআপের বিজ্ঞান নির্ভরতা, আর অন্যদিকে আছে তার ফান্ডিং পাওয়ার সম্ভাবনা। যখন একটা স্টার্টআপের বিজ্ঞান নির্ভরতা একদম কম থেকে বাড়তে শুরু করে, তখন তার সম্ভাব্য মূল্য বাড়ে। আচ্ছা, ভালো সায়েন্স থাকাটা একটা দারুণ বিজ্ঞাপন, যা বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করে। তাই ফান্ডিং পাওয়ার সম্ভাবনাও তত্তর করে বাড়ে। গ্রাফটা উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই পর্যন্ত বোঝা গেল, কিন্তু গ্রাফটা নিচের দিকে নামছে কেন? ঠিক কোন পয়েন্টে গিয়ে ভালো জিনিসটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? ঠিক সেই পয়েন্টে যেখানে স্টার্টআপটি অত্যাধিক বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে যায়, তখন প্রতিষ্ঠাতার কাছে আরও গবেষণা করার লোভটা, মানে সেই প্রাইভেট বেনিফিট, খুব বড় হয়ে দাঁড়ায়। বিনিয়োগকারী তখন ভয় পেতে শুরু করে যে তার টাকাটা বাজার পরীক্ষার বদলে ব্যক্তিগত গবেষণায় খরচ হয়ে যাবে। এই ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় তারা আর তাড়াতাড়ি বিনিয়োগ করতে চায় না। ফলে ফান্ডিং পাওয়ার সম্ভাবনা কমতে থাকে, অর্থাৎ গ্রাফটা নিচের দিকে নামতে শুরু করে। তার মানে সবথেকে যুগান্তকারী, সবথেকে বিজ্ঞান নির্ভর স্টার্টআপগুলোর ফান্ড পেতে দেরি হওয়ার কারণ হলো বিনিয়োগকারীরা তাদের প্রতিষ্ঠাতাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেন না। এটা তো একটা অসাধারণ ভবিষ্যৎবাণী। কিন্তু তত্ত্ব তো তত্ত্বই। গবেষকরা কি এই অদ্ভুত দাবিটা বাস্তব ডেটা দিয়ে প্রমাণ করতে পেরেছেন? এর জন্য ডেটা কোথায় পেলেন? এখানেই গবেষণার আসল গোয়েন্দাগিরিটা শুরু হয়। একটা ভালো থিওরিকে বাস্তব দুনিয়ার তথ্য দিয়ে পরীক্ষা করতে হয়। এর জন্য গবেষকরা পিচবুক নামে একটি বিশাল ডেটাবেস ব্যবহার করেছেন। পিচবুক? হ্যাঁ, এটা স্টার্টআপ জগতের জন্য একটা সোনার খনি। এখানে লক্ষ লক্ষ স্টার্টআপ, তাদের প্রতিষ্ঠাতা, তাদের ফান্ডিংয়ের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য থাকে।
কত বড় ডেটা সেট নিয়ে কাজ করেছেন তারা? তারা 1990 থেকে 2015 সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 10,000-এরও বেশি মার্কিন স্টার্টআপের ডেটা গভীরভাবে অ্যানালাইজ করেছেন। এটা একটা বিশাল কাজ। কিন্তু একটা মস্ত বড় প্রশ্ন তো থেকেই যাচ্ছে, বিজ্ঞান নির্ভরতার মতো একটা বিমূর্ত বিষয়কে মাপা হলো কিভাবে? এটা তো শুধু একটা ধারণা, এটাকে সংখ্যায় প্রকাশ করা তো প্রায় অসম্ভব মনে হচ্ছে। অসম্ভব মনে হলেও গবেষকরা একটা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত এবং চমৎকার পদ্ধতি বের করেছেন। এখানেই তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। কি সেই পদ্ধতি? তারা পিচবুকের তথ্যের সাথে পেটেন্টের ডেটাবেস প্যাটস্ট্যাট কে সংযুক্ত করেছেন। পেটেন্টের ডেটাবেস কিভাবে সেটা সাহায্য করলো? সাধারণত কোনো পেটেন্ট ফাইল করার সময় আগের অন্যান্য পেটেন্টকে উল্লেখ বা সাইট করতে হয়। কিন্তু যদি কোনো পেটেন্ট কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র বা একাডেমিক আর্টিকেলকে সাইট করে, তাহলে বোঝা যায় যে সেই আবিষ্কারটা সরাসরি বিজ্ঞানের ওপর কতটা নির্ভরশীল। আচ্ছা, এই বৈজ্ঞানিক আর্টিকেলগুলোকে বলা হয় নন পেটেন্ট লিটারেচার বা NEL। ওয়াও! তার মানে তারা একটা স্টার্টআপের বিজ্ঞান নির্ভরতা পরিমাপ করেছেন এটা দেখে যে সেই স্টার্টআপের মোট পেটেন্টের কত শতাংশে এই NPL বা সায়েন্টিফিক পেপার উল্লেখ করা হয়েছে। একদম, যার পেটেন্টে যত বেশি সায়েন্টিফিক পেপারের সাইটেশন, তার বিজ্ঞান নির্ভরতা তত বেশি। এটা একটা অসাধারণ প্রক্সি বা পরিমাপক, যা একটা বিমূর্ত ধারণাকে সংখ্যায় পরিণত করেছে। তাহলে পুরো ছবিটা দাঁড়াচ্ছে, তারা এই 10,000-এর বেশি স্টার্টআপের বিজ্ঞান নির্ভরতাকে সংখ্যায় মাপলেন এবং তারপর দেখলেন যে তাদের প্রথম VC ফান্ডিং পেতে ঠিক কতদিন সময় লেগেছিল। নিখুঁতভাবে বলেছেন। আর এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটতে কত সময় লাগে জাতীয় প্রশ্ন বিশ্লেষণের জন্য পরিসংখ্যান বিদ্যায় একটি বিশেষ টুল আছে, যাকে হ্যাজার্ড মডেল বলা হয়। হ্যাজার্ড মডেল? হ্যাঁ, এটা শুধু দেখে না যে ফান্ড পেতে দেরি হচ্ছে কিনা, বরং এটা দেখতে সাহায্য করে যে কোন ফ্যাক্টরগুলো ফান্ডিং পাওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিদিন বাড়াচ্ছে বা কমাচ্ছে। তাহলে চূড়ান্ত ফলাফল কি ছিল? ডেটা কি সেই অবাক করা উল্টানো ইউ আকারের ভবিষ্যৎবাণীর সাথে মিলেছে? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ মিলেছে। ডেটা বিশ্লেষণ করে ঠিক সেই সম্পর্কটাই পাওয়া গেছে। সত্যি? হ্যাঁ, দেখা গেছে যে যেসব স্টার্টআপের বিজ্ঞান নির্ভরতা মাঝারি স্তরের, তারা সবচেয়ে দ্রুত ফান্ডিং পেয়েছে। কিন্তু যাদের বিজ্ঞান নির্ভরতা খুব কম, মানে যাদের প্রযুক্তিতে তেমন গভীরতা নেই, তাদের ফান্ড পেতে দেরি হয়েছে। আর যাদের খুব বেশি? আর সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, যাদের বিজ্ঞান নির্ভরতা খুব বেশি, তাদেরও ফান্ডিং পেতে অনেক বেশি দেরি হয়েছে, ঠিক যেমনটা মডেলটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিল। তার মানে তত্ত্ব আর বাস্তব এখানে হাতে হাত রেখে চলেছে। কিন্তু এই দেরির কি বাস্তবে কোনো দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব আছে, নাকি এটা শুধু একটা একাডেমিক পর্যবেক্ষণ যে কিছু কোম্পানির টাকা পেতে কয়েক মাস বেশি লাগে? এটা গবেষণাপত্রটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সোবরিং অংশ। তারা দেখিয়েছেন যে এটা শুধু সময়ের ব্যাপার নয়। তাহলে ফান্ডিং পেতে দেরি হওয়ার সাথে কোম্পানির পারফরম্যান্সের একটি স্পষ্ট নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। কিরকম নেতিবাচক সম্পর্ক? যে স্টার্টআপগুলো প্রথম ফান্ড পেতে বেশি সময় নিয়েছে, তাদের সফলভাবে ব্যবসা থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা কমে গেছে। মানে অন্য কোনো বড় কোম্পানির দ্বারা অধিগ্রহণ বা IPO হওয়ার হার তাদের ক্ষেত্রে অনেক কম। বলেন কি? শুধু তাই নয়, তারা তাদের জীবদ্দশায় মোট মূলধনও কম তুলতে পেরেছে এবং তাদের ভ্যালুয়েশনও তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। তার মানে প্রথম VC ফান্ডিংয়ের সময়টা একটা কোম্পানির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেয়। এটা শুধু টাকা পাওয়ার ব্যাপার নয়, সঠিক সময়ে টাকা পাওয়াটা সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। একদম, দেরি হওয়াটা একটা খারাপ সংকেত, যা পরবর্তীকালে কোম্পানিটির উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। দ্য ক্লক ইজ অলওয়েজ টিকিং ফর আ স্টার্টআপ। এই পুরো আলোচনাটা থেকে বিশেষ করে যারা গবেষণার জগতে নতুন পা রাখছেন, তাদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কি হতে পারে? আমার মনে হয় দুটো ভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য দুটো ভিন্ন শিক্ষা আছে। প্রথমত, একাডেমিকদের জন্য এই গবেষণাটি দেখায় যে উদ্যোক্তাদের জগতে শুধুমাত্র প্রযুক্তির গুণমান বা কারিগরি শ্রেষ্ঠত্বই সবকিছু নয়। মানুষের আচরণ, ভরসা এবং লক্ষ্যের মিল থাকাটাও অত্যন্ত জরুরি। অনেক সময় আমরা শুধু প্রযুক্তিগত দিকটা দেখি, কিন্তু ব্যবসা তো মানুষ দিয়ে চলে। এই পেপারটি থিওরি, ডেটা এবং আধুনিক পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির মেলবন্ধনের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ। ঠিক।
আর যারা নিজেরা উদ্যোক্তা হতে চান বা বিনিয়োগকারী হিসেবে কাজ করছেন তাদের জন্য কি বার্তা রয়েছে? তাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত শিক্ষা। বিজ্ঞান নির্ভর প্রতিষ্ঠাতাদের জন্য এটি একটি সতর্কবার্তা। শুধু আপনার প্রযুক্তির গুণগান করলে চলবে না। তাহলে কি করতে হবে? বিনিয়োগকারীদের কাছে গিয়ে এটা প্রমাণ করতে হবে যে বাজারে আপনার পণ্যের চাহিদা আছে কিনা তা যাচাই করার একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা আপনার কাছে আছে। আপনার টিমে এমন মানুষ রাখুন যারা ব্যবসার ভাষা বোঝে, যারা বিনিয়োগকারীদের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতে পারবে। আর বিনিয়োগকারীদের জন্য? বিনিয়োগকারী এবং নীতি নির্ধারকদের জন্য এটি একটি বাজারের ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করে। এই ফলাফলটা বলছে যে আমাদের বর্তমান সিস্টেমে হয়তো সবচেয়ে যুগান্তকারী, সবচেয়ে সম্ভাবনাময় উদ্ভাবনগুলোই প্রাথমিক মূলধনের অভাবে পিছিয়ে পড়ছে। শুধুমাত্র ভুল বোঝাবুঝির কারণে? হ্যাঁ, এটা একটা বিরাট অপচয়। এই গবেষণা ভবিষ্যতের জন্য কোনো নতুন দরজা খুলে দিচ্ছে, কোনো নতুন প্রশ্ন তুলে ধরছে। এই গবেষণাপত্রটি বিজ্ঞানী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে লক্ষ্যের অমিলের সমস্যাটিকে অসাধারণভাবে চিহ্নিত করেছে। একটা ভালো গবেষণা সবসময় নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। এর পরবর্তী আকর্ষণীয় ধাপ হতে পারে এর সমাধান খোঁজা। সমাধানের রাস্তা কি হতে পারে? যেমন কোনো বিশেষ ধরনের চুক্তিপত্র কি এই সমস্যার সমাধান করতে পারে? যদি বিনিয়োগকারী দলের বোর্ডে পিএইচডি ডিগ্রিধারী বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদ থাকেন, তাহলে কি এই বিশ্বাসের অভাবটা কমে যায়? ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন। অথবা যেসব স্টার্টআপের প্রতিষ্ঠাতাদের দলে একজন বিজ্ঞানী এবং একজন পাকা ব্যবসায়ী দুজনই আছেন, তারা কি ফান্ডিং পাওয়ার দেরি এড়াতে পারে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজাটা খুব জরুরি। ঠিক। বর্তমান গবেষণাটি সমস্যাটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। পরবর্তী গবেষণার ঢেউ হয়তো এই সমাধান খুঁজে বের করবে, বিশেষ করে আজকের এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং বায়োটেকের যুগে, যেখানে বিজ্ঞান এবং ব্যবসার এই দ্বন্দ্বটি আরও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। नैन्सी फ्लॉयड, जो ऊर्जा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने वाली एक वेंचर कैपिटल फर्म की फाउंडर हैं, वो एक बहुत ही पते की बात कहती हैं। वो बताती हैं, लगभग 90% समय जब कोई हमारे पास फंडिंग के लिए आता है तो वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में घंटों समझाता है, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये एक छोटी सी बात उस बड़ी पहेली की तरफ इशारा करती है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। एक शानदार साइंटिफिक आइडिया और एक निवेशक की उम्मीदों के बीच की खींचतान। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे मतलब आंकड़े भी सपोर्ट करते हैं। 2020 की एक डीप टेक इन्वेस्टिंग रिपोर्ट बताती है कि गहरी विज्ञान पर आधारित कंपनियों को, यानी डीप टेक स्टार्टअप्स को, अपने शुरू होने के चौथे साल तक कोई वेंचर कैपिटल मतलब वीसी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता। 4 साल सोचिए, 4 साल तक बिना बड़ी फंडिंग के टिके रहना कितना मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। और इसी पहेली को सुलझाने के लिए एक असाधारण एकेडमिक पेपर लिखा गया है जो आज हमारी बातचीत का आधार है। ये पेपर रिसर्च पॉलिसी नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल में छपा है, जो फाइनेंशियल टाइम्स की टॉप 50 जर्नल्स के लिस्ट में शामिल है। और इसके लेखक हैं बुकोनी यूनिवर्सिटी से एंड्रिया फोस्फुरी और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकवा स्कूल ऑफ बिजनेस से जय प्रकाश नागर। हाँ, और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो भी इस चर्चा को सुन रहे हैं वो इस पेपर को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें, चाहे वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। बिल्कुल, ये बहुत ही बारीकी से लिखा और जांचा परखा गया लेख है। इसका लिंक हमने शो नोट्स में दे दिया है। तो चलिए इस पेपर के दिल में उतरते हैं। इसका जो मूल सवाल है वो बहुत सीधा है। क्या जिन स्टार्टअप्स का झुकाव साइंस की तरफ बहुत ज्यादा होता है, उन्हें पैसा जुटाने में वाकई दूसरों से ज्यादा समय लगता है? और अगर हाँ, तो क्यों? एक तरफ है साइंटिस्ट फाउंडर, जिन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर और परफेक्ट बनाने में मजा आता है। उन्हें इससे एक निजी संतुष्टि मिलती है कि वो विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा किरदार है वीसी निवेशक। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि टेक्नोलॉजी कितनी शानदार है, वो बस ये जानना चाहता है कि क्या कोई इस चीज के लिए पैसे देगा, क्या बाजार में इसकी कोई मांग है, जिसे हम मार्केट वैलिडेशन कहते हैं। बिल्कुल। और पेपर कहता है कि ये टकराव शुरुआती फंडिंग के दौर में और भी गहरा हो जाता है, और यहीं से इस रिसर्च का सबसे दिलचस्प नतीजा निकल कर आता है। वो क्या है? एक उल्टे यू आकार का संबंध। उल्टा यू
ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब थोड़ा विज्ञान अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा विज्ञान बुरा। ये तो उल्टी बात हो गई। आमतौर पे तो हम सोचते हैं कि जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी उतना अच्छा। यही तो इस रिसर्च की खूबसूरती है। इसे एक रस्साकशी के खेल की तरह सोचिए। एक तरफ है ज्यादा विज्ञान जो आपकी टेक्नोलॉजी को बहुत कीमती और अनोखा बनाता है। ये रस्सी को वीसी की तरफ खींचता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बड़ा फायदा हो सकता है। अच्छा, और रस्सी का दूसरा सिरा? रस्सी का दूसरा सिरा भी वही ज्यादा विज्ञान है, लेकिन ये संस्थापक को और ज्यादा रिसर्च करने के लिए ललचाता है। इससे वीसी को डर लगता है कि उनका पैसा प्रोडक्ट बनाकर बेचने में नहीं बल्कि कभी ना खत्म होने वाली रिसर्च में लग जाएगा। तो ये रस्सी को संस्थापक की तरफ खींचता है। उल्टा यू बस ये दिखाता है कि एक पॉइंट तक तो दोनों का खिंचाव बैलेंस में रहता है और फंडिंग की संभावना बढ़ती है, लेकिन उस पॉइंट के बाद संस्थापक का खिंचाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वीसी को डर लगने लगता है और वो हाथ पीछे खींच लेते हैं। वाह, तो ये एक तरह का स्वीट स्पॉट है। उतना ही विज्ञान जितना निवेशकों को आकर्षित करे, लेकिन इतना भी नहीं कि उन्हें डरा दे। ये तो समझने में बहुत आसान हो गया, लेकिन ये तो एक आइडिया है। रिसर्चर्स इस तरह के आइडिया को एक अकादमिक थियरी में कैसे बदलते हैं, खासकर उनके लिए जो रिसर्च की दुनिया में नए हैं, ये समझना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और ये मॉडल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। लेखकों ने एक बहुत सरल मॉडल बनाया। मान लीजिए एक स्टार्टअप है, उसके पास एक नई टेक्नोलॉजी है, उसे बाजार में ये परखने के लिए यानी एक मार्केट एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, मान लीजिए के रुपए। ठीक है। वीसी ये पैसा कंपनी में हिस्सेदारी के बदले देता है। ठीक है, यहाँ तक तो सब सीधा है, लेकिन टकराव कहाँ से शुरू होता है? टकराव तब शुरू होता है जब वीसी पैसा दे देता है। यहाँ एक एजेंसी प्रॉब्लम पैदा होती है, जो भरोसे के टूटने का एक फैंसी नाम है। एजेंसी प्रॉब्लम। हाँ, वीसी को डर है कि स्टार्टअप उन पैसों का इस्तेमाल बाजार में एक्सपेरिमेंट करने के बजाय आगे और रिसर्च करने पर खर्च कर सकता है। ऐसा करने से संस्थापक को एक निजी फायदा या संतुष्टि मिलती है। अच्छा, तो मतलब वीसी ने पैसे दिए एक शानदार रेस्टोरेंट खोलने के लिए, जो हुआ मार्केट एक्सपेरिमेंट, लेकिन फाउंडर जो एक बेहतरीन शेफ है, उन पैसों से दुनिया की सबसे अनोखी डिश बनाने पर रिसर्च करने लग गया, भले उसे कोई खरीदे या ना खरीदे। बिल्कुल। इस रिसर्च से उसे जो खुशी मिल रही है वही उसका निजी फायदा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मॉडल में इसी को बी गामा कहा गया है और स्टार्टअप के वैज्ञानिक झुकाव को गामा से दिखाया गया है। अब देखिए, जैसे जैसे गामा यानी स्टार्टअप का साइंस मीटर बढ़ता है, टेक्नोलॉजी की संभावित कीमत वी गामा भी बढ़ती है। ये वीसी के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उसी गामा के बढ़ने से और रिसर्च करने से मिलने वाला निजी मजा बी गामा और भी तेजी से बढ़ता है। अच्छा, और यहीं पर वीसी का जोखिम बढ़ जाता है। तो एक तरफ है ज्यादा कीमत का लालच और दूसरी तरफ पैसा डूबने का डर। इसी गणितीय खींचतान से वो उल्टे यू आकार का अंदाजा लगाया गया। यह दिखाता है कि कैसे कुछ तर्क संगत मान्यताओं के आधार पर एक ऐसी परिकल्पना बनाई जाती है जिसे टेस्ट किया जा सके। बिल्कुल। और अब असली सवाल आता है। ये थ्योरी तो कागज पर बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन क्या असल दुनिया में भी यही कहानी दिखती है? इसे परखने के लिए आपको डेटा चाहिए। और वो डेटा कहाँ से आया? मतलब हजारों स्टार्टअप्स के अंदर की कहानी जानना तो बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए रिसर्चर्स ने 2 बड़े डेटाबेसेस का इस्तेमाल किया। पहला पिच बुक, जहां से उन्हें 1990 और 2015 के बीच अमेरिका में बने 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स और उनकी फंडिंग की जानकारी मिली। और दूसरा पैटस्टैट, जहां से उन्होंने उन स्टार्टअप्स के पेटेंट का डेटा निकाला। पेटेंट का डेटा तो ठीक है, लेकिन आप किसी स्टार्टअप का वैज्ञानिक झुकाव कैसे नाप सकते हैं? इसका कोई मीटर तो होता नहीं है ना? नहीं, तो यहाँ उन्होंने एक बहुत ही रचनात्मक तरीका अपनाया। उन्होंने स्टार्टअप्स के पेटेंट्स देखे और ये गिना कि उनमें से कितने पेटेंट वैज्ञानिक लेखों या रिसर्च पेपर्स का हवाला देते हैं। अच्छा। इसे नॉन पेटेंट लिटरेचर या NPL कहते हैं। जिन स्टार्टअप्स के पेटेंट में साइंटिफिक पेपर्स का जिक्र ज्यादा था, उन्हें उतना ही ज्यादा वैज्ञानिक माना गया। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। ठीक है, तो अब उनके पास डेटा था, स्टार्टअप का साइंस मीटर भी था, पर ये कैसे पता लगाया गया कि किसे जल्दी फंडिंग मिली और किसे देर से? इसके लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई? इसके लिए उन्होंने आनुपातिक खतरा मॉडल यानी प्रोपोर्शनल हैजर्ड मॉडल का उपयोग किया। ये नाम सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। बताइए। सोचिए, आप बस स्टॉप पर एक बस का इंतजार कर रहे हैं।
ये मॉडल आपको ये नहीं बताता कि बस कब आएगी, बल्कि ये बताता है कि अगले 5 मिनट में बस आने की संभावना क्या है, ये देखते हुए कि वो अब तक नहीं आई है। अच्छा। इसी तरह ये मॉडल हर तिमाही में ये अनुमान लगाता है कि किसी स्टार्टअप को फंडिंग मिलने की संभावना क्या है, ये देखते हुए कि उसे अब तक फंडिंग नहीं मिली है। तो अब असली नतीजे की बारी। जब उन्होंने 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स पर ये मॉडल चलाया तो क्या हुआ? क्या डेटा ने उस उल्टे यू वाली थ्योरी की पुष्टि की? हाँ बिल्कुल, डेटा ने थ्योरी की पूरी तरह से पुष्टि की। असल में एक स्टार्टअप के वैज्ञानिक रुझान और उससे जल्दी फंडिंग मिलने की संभावना के बीच एक साफ उल्टा यू आकार का संबंध पाया गया। वाकई? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये मोड़ लगभग 50% पर आता है। 50%? हाँ। मतलब जब किसी स्टार्टअप के आधे पेटेंट वैज्ञानिक लेखों का हवाला देते हैं तो उसे जल्दी फंडिंग मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद ये तेजी से घटने लगती है। ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। हाँ, लेकिन क्या ये हर इंडस्ट्री के लिए सच होगा? क्या एक बायोटेक फर्म और एक एआई सॉफ्टवेयर फर्म के लिए ये स्वीट स्पॉट एक ही जगह पर होगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो 50% है ये एक औसत है और ये अलग अलग इंडस्ट्री में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात वो आंकड़ा नहीं बल्कि वो सिद्धांत है कि एक सीमा के बाद ज्यादा विज्ञान फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदायक हो जाता है। सही। इसके अलावा और भी दिलचस्प बातें सामने आई, जैसे जिन स्टार्टअप्स के पास ज्यादा पेटेंट्स थी उन्हें जल्दी फंडिंग मिली, जिन संस्थापकों के पास MBA की डिग्री थी उन्हें भी फायदा हुआ। और कुछ ऐसा भी था जो चौंकाने वाला हो? हाँ, एक चिंताजनक बात भी सामने आई। जिन टीमों में महिला संस्थापक थीं, उन्हें फंडिंग मिलने में ज्यादा समय लगा। ये एक अलग लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सिस्टम में मौजूद पूर्वाग्रहों की ओर इशारा करता है। एक मिनट, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा साइंटिफिक कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी बनाने में ही ज्यादा टाइम लगता है? हो सकता है इसका VC के डर से कोई लेना देना ही ना हो, ये बस एक सिंपल डेवलपमेंट टाइम का मामला हो सकता है। बहुत बढ़िया सवाल, और रिसर्चर्स ने भी बिल्कुल यही सोचा। इसीलिए उन्होंने अपने नतीजों को कई अलग अलग तरीकों से परखा, जिसे रोबस्टनेस चेक्स कहते हैं। उन्होंने सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 20,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स के डेटा का विश्लेषण किया और नतीजा वही रहा। अच्छा। उन्होंने फंडिंग के इंतजार का समय कंपनी बनने से नहीं बल्कि स्टार्टअप के पहले पेटेंट फाइल करने से गिना, ये देखने के लिए कि कहीं ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का समय तो नहीं। लेकिन हर बार वो उल्टा यू आकार का संबंध मजबूती से बना रहा। तो मतलब इससे ये साफ हो गया कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने का समय नहीं बल्कि निवेशकों के बर्ताव का नतीजा है। ठीक है, तो ये रिसर्च अकादमिक तौर पर बहुत मजबूत है, लेकिन चलिए अब इसे असल दुनिया में लाते हैं। किसी स्टार्टअप को फंडिंग 1-2 साल देर से मिलती है, तो क्या इससे असल में कितना बड़ा फर्क पड़ता है? यह इस अध्ययन का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ एक अकादमिक खोज नहीं है। पेपर में साफ तौर पर पाया गया कि जिन स्टार्टअप्स को अपनी पहली VC फंडिंग हासिल करने में जितना ज्यादा समय लगता है, उनके सफल होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। ओह। फंडिंग में देरी के वास्तविक और गंभीर परिणाम होते हैं। तो मतलब ये सिर्फ देर से मिले हुए पैसे की बात नहीं है, ये एक धीमी मौत की तरह है। आप मोमेंटम खो देते हैं, अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। बिल्कुल, आंकड़े दिखाते हैं कि फंडिंग में देरी का सीधा संबंध इन चीजों से है। एक सफल निकास, जैसे किसी बड़ी कंपनी द्वारा अधिग्रहण या IPO की संभावना कम हो जाती है। बाद के दौर की फंडिंग, जैसे सीरीज B या C, हासिल करने की संभावना घट जाती है। स्टार्टअप अपनी पूरी जिंदगी में कुल मिलाकर कम पूंजी जुटा पाता है। और अंत में जब उसे फंडिंग मिलती भी है तो उसकी कीमत यानी वैल्यूएशन भी कम आंकी जाती है। तो ये बात साफ है कि शुरुआती सालों में VC का समर्थन सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये मेंटरशिप, नेटवर्क, रणनीति और सही समय पर विकास के अवसरों को भुनाने के बारे में भी है। देरी का मतलब है इन सभी चीजों से चूक जाना। हाँ, ये इस बात को रेखांकित करता है कि कब फंडिंग मिलती है, ये शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कितनी फंडिंग मिलती है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत से अलग अलग लोगों के लिए क्या सबक है? चलिए इसे 3 हिस्सों में बांट के, एक रिसर्चर, एक फाउंडर और एक पॉलिसी बनाने वाले को इससे क्या सीखना चाहिए? जरूर। शोधकर्ताओं के लिए ये पेपर विज्ञान आधारित स्टार्टअप्स की फंडिंग चुनौतियों को देखने का एक नया नजरिया देता है। अब तक लोग मानते थे कि समस्या सिर्फ जोखिम या लागत की है, लेकिन ये पेपर दिखाता है कि असली समस्या संस्थापकों और निवेशकों के बीच प्रोत्साहन के टकराव की है, यानी वही एजेंसी प्रॉब्लम जिसकी हमने बात की। और
उन उद्यमियों या संस्थापकों के लिए जो अपनी लैब से निकलकर बिजनेस बनाना चाहते हैं? उनके लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि सिर्फ बेहतरीन टेक्नोलॉजी बना लेना ही काफ़ी नहीं है। आपको ये साबित करना होगा कि कोई आपकी टेक्नोलॉजी के लिए पैसे देने को तैयार है। अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल करना ज़रूरी है जो बाजार को समझते हों, और निवेशकों को ये भरोसा दिलाना होगा कि आप सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक व्यवसायी भी हैं जो उनके पैसे को डुबाएगा नहीं बल्कि बढ़ाएगा। और अंत में सरकार या नीति निर्माताओं के लिए जो इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनके लिए संदेश ये है कि इन ज़रूरी स्टार्टअप्स के मदद के लिए सिर्फ पैसा देना ही काफ़ी नहीं है। हमें ऐसे तरीकों की ज़रूरत है जो फंडिंग के समय की समस्या का समाधान करें। ये पेपर मिश्रित वित्त पोषण यानी सरकारी अनुदान और प्राइवेट इक्विटी का संयोजन जैसे समाधानों की ओर इशारा करता है, जो शुरुआती जोखिम को कम करके इस अंतर को पाट सकते हैं। यह सब बहुत ही व्यावहारिक और महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इस चर्चा को समाप्त करने से पहले चलिए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे आगे सोच सके। जरूर। देखिए, ये पूरा पेपर वैज्ञानिक संस्थापकों और सामान्य निवेशकों, जिन्हें हम जनरलिस्ट वीसी कहते हैं, के बीच के टकराव पर आधारित है। लेकिन क्या होगा अगर निवेशक भी गहरे वैज्ञानिक विशेषज्ञ हों? यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या विशेष डीप टेक फंड या बड़ी बड़ी टेक कंपनियों की अपनी वीसी इकाइयां जो खुद विज्ञान को गहराई से समझती हैं, इस विज्ञान और बाजार के बीच की खाई को बेहतर ढंग से पाट सकती हैं? बिल्कुल। ये अध्ययन इन सवालों का जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये भविष्य के शोध के लिए एक बहुत ही रोमांचक दिशा जरूर दिखाता है। ये पता लगाना कि कैसे सही तरह की पूंजी सही विशेषज्ञता के साथ मिलकर इनोवेशन की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकती है, शायद अगला बड़ा सवाल होगा जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। Forestil dig lige det her, du er venturekapitalist. Der kommer en stifter ind på dit kontor, en super anerkendt forsker, og de præsenterer en teknologi, der kan ændre verden. Okay. Men i stedet for at tale om kunder eller markedspotentiale, så drukner de der fuldstændig i tekniske detaljer. Nancy Floyd, som har stiftet et venturefirma, sagde det engang meget rammende. Hun sagde, jeg vil sige, at 90% af tiden bliver vi oversvømmet med en masse tekniske detaljer. Det er en stor fejl. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Og det citat fanger et helt centralt dilemma. For på den ene side har vi de her startups, der er født i et laboratorium, det man kalder deep tech. De har potentiale til at løse kæmpe problemer som klimaforandringer. Ja, de helt store, tunge udfordringer. Præcis, men på den anden side, så kæmper de her virksomheder ofte for at få den finansiering, de skal bruge for at vokse. Og spørgsmålet er jo, hvorfor er det egentlig sådan? I præcis. Det er kernen i en utrolig grundig artikel, vi skal se nærmere på i dag. Den hedder Timing is Key, Navigating Venture Capital Funding for Science-Based Startups, og den er skrevet af Andrea Fosfuri og Prakash Nagar. Og det er altså ikke en harmem som alst artikel. Nej, det er det bestemt ikke. Den er publiceret i tidsskriftet Research Policy, som er på den her prestigefyldte FT50-liste. Det er et kvalitetsstempel for absolut topforskning. Helt sikkert. Og vi vil virkelig opfordre dig til at finde den frem, især hvis du er i starten af din egen forskningsrejse. Vi har selvfølgelig lagt et link i vores shownoter. Ja, gør endelig det. For den tager fat i den her grundlæggende konflikt mellem to verdener, som virkelig har brug for hinanden, men som taler vidt forskellige sprog. Forfatterne kalder det en uoverensstemmelse i incitamenter. Okay, uoverensstemmelse i incitamenter? Ja, jeg kan godt lide at tænke på det som en historie om en genial kok og en restaurantejer. Den analogi kan jeg lide. Fortæl mere. Altså, kokken, det er jo vores forskerstifter. Hele deres passion og professionel stolthed ligger i at perfektionere ingredienserne. De kan bruge uger og måneder på at udvikle den perfekte sauce. Det er selve videnskaben, der driver dem. Netop. Men så har vi restaurantejeren. Det er vores venturekapitalist. De anerkender selvfølgelig kokkens talent, men de er jo nødt til at åbne dørene og få kunder i butikken for at overleve. De har brug for det, man kalder markedsvalidering. Lige præcis. Og det er her konflikten opstår. Forskeren vil blive i køkkenet og forfine, mens investoren vil ud i restauranten og sælge. Så investorens store frygt er, at hvis jeg giver den her geniale kok 1 million kroner, bliver de så brugt på at finde kunder, eller forsvinder de ned i sort hul af forskning for at perfektionere en detalje, som ingen måske vil betale for? Det er præcis den frygt, og det er her artiklens centrale teori kommer ind.
Forfatterne forudsiger, at forholdet mellem en startups videnskabelighed og dens chance for at få penge ikke er sådan en lige linje. Okay. Det er et omvendt U. Et omvendt U. Det skal du lige uddybe. Man skulle jo tro, at jo bedre videnskab, jo flere penge, ikke? Ja, det er det, der er lidt kontraintuitivt. I starten af kurven stemmer det. Lidt videnskabelig dybde er super attraktivt. Det signalerer potentiale, og at det er svært at kopiere. Det får investorerne til at læne sig frem i stolen. Præcis. Men så når man toppen af ude. Hvis en startup bliver for videnskabelig, så begynder investorerne at blive nervøse. De ser kokken, der aldrig bliver færdig. Frygten for, at det er videnskab for videnskabens skyld, tager over. Og så falder sandsynligheden for at få en investering. Markant. Det er en fascinerende teori, men det lyder også som noget, der er utrolig svært at bevise. Hvordan i alverden måler man noget så abstrakt som en virksomheds videnskabelighed? Det er et fremragende spørgsmål, og det er her metodens elegans virkelig skiller igennem. Forfatterne er ret smarte. Først og fremmest skaffer de sig data på tusindvis af amerikanske startups over en 25-årig periode fra en stor database, der hedder PitchBook. Så de har et kæmpe datasæt at arbejde med? Et enormt datasæt, ja. Og for at måle den her videnskabelige orientering, der fokuserer de på de startups, der har mindst et patent. Og så kigger de simpelthen inde i patentet. Okay, hvad kigger de efter? De kigger på referencerne. Hvor stor en andel af referencerne i patentet peger på videnskabelige artikler, i stedet for bare peger på andre patenter. Det kaldes non-patent literature, eller NPL. Okay. Så logikken er, hvis dit patent er bygget direkte ovenpå en masse akademisk forskning, så citerer du den forskning. Hvis det bare er en lille forbedring af en eksisterende dims, så citerer du andre patenter. Lige præcis. Det er en utrolig smart stedfortræder, en proxy for, hvor tæt en virksomheds DNA er på den akademiske verden. Det giver mening. Men jeg tænker også, kunne det ikke bare betyde, at stifterne er rigtig dygtige til at skrive grundige patenter? Er det et perfekt mål? Jamen, det er en fair pointe, og intet mål er jo perfekt. Men når du analyserer det på tværs af tusindvis af virksomheder, så viser det sig at være en overraskende robust indikator. Det fanger en generel tendens. Okay, så de har en teori om et omvendt U, og de har en smart måde at måle videnskabelighed på. Hvordan forbinder de så de to ting? Her bruger de et statistisk værktøj, der hedder en overlevelsesanalyse. Det lyder kompliceret. Det lyder teknisk, men ideen er faktisk ret intuitiv. Forestil dig, at patienten er en startup, og begivenheden, man venter på, er, at den lander sin allerførste venture-investering. Okay. Analysen gør det så muligt at se kvartal for kvartal, hvordan den her videnskabelige score påvirker sandsynligheden for, at den endelig lander den der første afgørende tjek. Og så det handler om at spore, hvor længe de overlever uden vi se penge, og hvad der forudsiger, hvornår de endelig bliver reddet. Det er smart. Så hvad viste tallene så? Bekræftede det den her idé om, at man kan være for videnskabelig? Ja, fuldstændig. Dataene passede perfekt til den omvendte U-formede kurve. Sandsynligheden for at få tidlig finansiering steg i takt med den videnskabelige score, men kun op til et vist punkt. Og for dem, der var allerøverst? For de startups, der lå allerhøjst på skalaen, dem hvis patenter var proppet med forskningsreferencer, der faldt sandsynligheden for at få finansiering markant. Det er et meget stærkt datadrevet bevis på, at investorens frygt for kokken i køkkenet er reel. Wow. Så frygten er ikke bare en fornemmelse, den er målbar og påvirker faktiske beslutninger. Men okay, så de her meget videnskabelige startups må vente længere. Er det bare en forsinkelse, eller skader det dem rent faktisk i det lange løb? Det er det næste helt afgørende spørgsmål, som studiet besvarer. Og svaret er, at det er utroligt skadeligt. Ventetiden er ikke bare en neutral pause, den efterlader ar. Hvordan da? Studiet viser en klar og stærk negativ sammenhæng mellem en lang ventetid og virksomhedens senere succes. Okay, og hvordan viser den sammenhæng så konkret? For det første har de virksomheder, der venter længst, en markant lavere sandsynlighed for at opnå et succesfuldt exit. Altså at blive opkøbt eller børsnoteret. Hvilket jo er det ultimate mål for enhver venture-investor. Så den tøven, som investorerne selv udviser i starten, gør simpelthen virksomheden til en dårligere investering. Det er jo en ond cirkel. Det er en fuldstændig ond cirkel. Og den fortsætter. De har også sværere ved at rejse de næste større finansieringsrunder. De får lavere værdiansættelser, når de endelig får en investering. Og rejser samlet set færre penge, kan jeg forestille mig. Præcis. Over hele deres levetid rejser de samlet set færre penge. Det er som om, de bliver straffet for at være for ambitiøse i starten. De ser ud til, at det aktivt eroderer en startups potentiale for succes. Lige præcis. Okay, så hvis vi lige samler trådene.
Hvad er de vigtigste pointer, man skal tage med sig herfra? Særligt hvis man lytter med som forsker eller måske som stifter. Altså, for den, der interesserer sig for forskning, er artiklen som sagt et mesterværk i god forskningspraksis. Den identificerer et reelt problem, udvikler en klar teori, finder en elegant måde at måle det på og tester det grundigt. Og for stifteren, der sidder derude med en genial opfindelse, hvad er lektionen for dem? Der er den måske lidt brutale lære, at din største styrke, din videnskabelige dybde, kan blive din største svaghed. Det, der gør din idé genial, er præcis det, der gør investorerne nervøse. Så budskabet er ikke, at man skal være mindre videnskabelig, men man skal kunne tale markedets sprog, ikke kun laboratoriets. Præcis. Du skal aktivt afmontere den der frygt for, at du er kokken, der aldrig forlader køkkenet. Det kan være ved at få en medstifter med forretningssans ombord. Eller vise meget konkret, hvordan pengene skal bruges på at nå kunderne. Netop. Og endelig for dem, der laver politik og rammevilkår for innovation. Ja. Der tager studiet jo på et hul i systemet. Det er ikke nok bare at håbe på, at der er venturekapital til rådighed. Der er brug for instrumenter, der kan bygge bro. En slags tålmodig kapital. Offentlige midler måske. For eksempel. Midler, der kan hjælpe de her deep tech virksomheder med at modne til et punkt, hvor de bliver attraktive for de private investorer. Det giver rigtig god mening. Hele den her samtale bygger på den her konflikt mellem videnskabelig perfektion og så den rodede virkelighed, der handler om at få et produkt på markedet. Netop. Og det rejser jo et ret interessant spørgsmål for fremtiden. I en tid med kunstig intelligens, hvordan vil det så påvirke den her dynamik? Godt spørgsmål. På den ene side kunne man forestille sig, at AI-værktøjer kunne hjælpe. Måske kan de simulere markeder, teste kundebehov hurtigere og billigere, og dermed bygge bro over kløften. Så AI som en slags oversætter mellem laboratoriet og markedet. Præcis. Men der er også en anden mulighed. Hvad nu hvis AI bare bliver endnu en dyb, kompleks teknologi, som stiftere forelsker sig i og vil perfektionere i det uendelige? At det potentielt gør kløften endnu større. Præcis. Og forstærker investorernes frygt. Om AI bliver en bro eller en barriere i den her dynamik, det er der ikke et svar på endnu. Men det er helt sikkert noget, du kan have i baghovedet, mens du følger med i udviklingen.